हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम चर्जा गीतिका संपर्क में आलोचना करवा। लुईपा, कान्होपा और सबरीपा संपर्क में आज आम आलोचना करवा। यह वीडियो रे चर्जा साहित्य कहले बौद्ध सिद्धाचार्य मान द्वारा जो सब गीतिका गुड़िक रचित ताको ही बुझा जाए, जहाँकि चर्जा साहित्य बा चर्जा गीतिका नाम परिचित। गठन रीति आम जदि देखा ताहले 8 पाद, 10 पाद, 12 पाद किंबा 14 पाद विशिष्ट, जहाँकि यार भाषा होउछि संधा भाषा। ए चर्या शब्दर अर्थ होउछि कौन ना आचरण। चर्जार अर्थ कौन होउछि ना आचरण। आश्चर्य चर्याचय ग्रंथरे करुणाकर कर दर्शाई जे चर्यर अर्थ होउछि आचरणीय बा कर्तव्य एवं अचर्यर अर्थ होउछि कोन अनाचरणीय और अकर्तव्य। यार अर्थ कोन ना धर्म संबंधी कर्तव्य एवं अकर्तव्य जो ग्रंथरे रही थाए से ग्रंथर नाम होउछि चर्या चर्या विनिश्चय। किंतु ये जो चर्या चर्या विनिश्चय ग्रंथ यह होउछि कोन ना धर्म संबंधी विधि निषेध बा कर्तव्य विषयर एथिरे आलोचना देखा मिले ना। से ग्रंथरे केवल केतेक बौद्ध गान जहाँकि रही अछि। बौद्ध तांत्रिक मतवाद एथिरे वर्णित होइछि। एई ग्रंथटी होछि कोन ना ओडिया अपभ्रंश भाषा द्वारा रचित। ठीक अछि। ए चर्या गीतिका को महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ए गीतिका समूहर हेउछन्ते आविष्कर्ता। एक कथा समस्त मन रखि थांतु, आविष्कर्ता किए हेले ना महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री। 1907 ख्रीष्टाब्द से नेपाल रे प्राचीन पोथीपत्र जेतबेले संग्रह करुथिले से समय रे करुथबा बेले दरबार पोथीशाला रु 50 टी गीतिका संग्रहर खंडिए पोथी पाइथिले। 1916 ख्रीष्टाब्द रे बंगीय साहित्य परिषद तरफरु बौद्ध गान और दोहा नामक ग्रंथ रे सरहपा और कान्होपा दोहाकोश एवं डाकारनव सहित ए गीतिका समूह को से प्रकाश करथिले। केबे प्रकाश कले ना 1916 ख्रीष्टाब्द रे। केबे संग्रह करथिले ना 1907 रे संग्रह करथिले बा आविष्कार करथिले। ए सिद्ध कविगण तांकर जो गीतिका गुडी को चर्या आख्या प्रदान करिसंती। आमे जानिले चर्यार मूल अर्थ होउछि कोन आचरण बा आचार। बौद्ध सहजिया साधक मानक आचरण संपर्क रे ए गीतिकारे कुहा जाइथिबारु एहार नामकरण कोन करा जाइछि ना चर्या गीतिका। ए चर्या गीतिका को हरप्रसाद शास्त्री बंग भाषार आदि रूप बोली कहिसंती। हरप्रसाद शास्त्री मतरे कीर्तन गान गुड़ी को केवल पद कहा जाए, किंतु यह गीत गुड़ी को चर्या पद बोली कहा जाए। तेंगुर रे प्राप्त तिब्बती अनुवाद रे यार नाम होउछि कोन ना चर्या गीतिकोश वृत्ति। किंतु मूल चर्या गीतिका संग्रहर नाम कोन थिला चर्या गीतिकोश थिला। नेपाल दरबार लाइब्रेरी रो चर्या गीतिका जो संग्रह पोथी खंडिक जहाँकि चर्या चर्या विनिश्चय नाम परिचित। से महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री कौन कले तार नामकरण टी ग्रहण करथिले। से मध्य देथिले जे चर्या चर्या विनिश्चय। किंतु पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य ए नामर से कौनसी सार्थकता पाई नथिले। सेथिपाई से कौन कहथिले एई चर्या चर्या विनिश्चय नाम विकल्प रे से आश्चर्य चर्याचय नामटी को से निर्देश करिसंती। जे कथा कि आमे पूर्वर आलोचना कले जे करुणाकर कर मध्य आश्चर्य चर्याचय काहेकि तार नामकरण करा जायछि से कथा मध्य दर्शाइछंती। टिके पूर्वर मु आलोचना कली। बौद्ध गान और दोहारे चर्या गीतिका समूह प्रथमे प्रकाशित होला बेले तार शीर्षक रहिथिला जे 1000 बछेरर पुराण बांगला भाषाए बौद्ध गान और दोहा एवं बौद्ध सहजिया मतेर अति पुराण बांगला गान। एक कथा श्रीजुक्त हरप्रसाद शास्त्री तांको रचनावलीर प्रथमे दर्शाइछंती। ए चर्या गीतिकार रचयिता होउछंती सिद्धाचार्य गुण 84 सिद्ध परंपरार अंतर्भुक्त। एक कथा मध्य मन रखि थांतु। यार भाषा होउछि कोन ना संधा भाषा।
चर्या गीतिकार संकलित 50टी गीतिकार रचयिता भाव में 23 जन सिद्ध कवि नाम रही। केते कोते गोटी रचना करिसेंती देखंतु आर्यदेव जे कि गोटे रचना करिसेंती कंकण पाद 44 माने 44 होची तांकर जो रचना करिसेंती सॉरी से गोटे मात्र रचना करिसेंती जो 50टी रही 44 नंबर रे तांकर रचनाटी रही। कंबलांबर जे कि 8 गोटे रचना करिसेंती तांकर 8 नंबर रे रही। कान्हुपाद जे कि सबुठारो सर्वाधिक रचना करिसेंती जहाँकि 12 गोटी रचना करिसेंती। सेहीपरि भाव में कुकुरीपा 3 गोटी रचना करिसेंती, गुंडुरीपा 4 गोटिए, चाटिलपा गोटिए, जयनंदी गोटिए, डोंबीपा गोटिए, एहीपरि भाव में दर्शा जाइथि। आमर सिलाबस रे कान्हुपाद रही मन रखि थांतु। कान्हुपाद 12 गोटी रचना करिसेंती सबुठारो सर्वाधिक से कथा आमे कान्हुपाद आलोचना कले पिला माने से विषय आलोचना करिबा। लुईपाद 2टी रचना करिसेंती, सबरपा 2टी रचना करिसेंती, सरहपा 4 गोटी रचना करिसेंती। एही परि भाव में दिया जाइछे। एठी पिला मानक मन रे प्रश्न आसुथिबो जे समस्तंकर नाम रे पा काहे के दिया जाइछि। सबु जो सिद्धाचार्य माने रहिले तांको नाम शेष रे पा शब्दटी व्यवहृत होइछि। ए जो पा शब्दटी रहिछि जहा कि मान्यर्थक एहा होछि पाद शब्दर अपभ्रंश। ए पाद शब्दर अपभ्रंश रे निष्पन्न होई कोन हेछि ना पा बोली होइछि। लुईपा, कान्हुपा, सबरपा, शांतिपा मान्य अर्थ रे बा मान्य को बुझाई थाए। मान्य लुई, मान्य कान्हु मान्य अर्थ रे पाटी व्यवहार करा जाय। सेति पई कथाटी मध्ये मन रखि थांतो पिला माने। वर्तमान आम आलोचना करिबा लुईपा संपर्क रे। लुईपा किछि सिद्धाचार्य माने लुईपा आदि सिद्ध बोली मने करि थांती। काहे कि ना तांको रचनाटी आम एठी देखिले लुईपा रचना प्रथम रे रहिछि, एक रे रहिछि, सेति पई लुईपा केही केही आदि सिद्ध बोली मने करि थांती। किंतु परवर्ती समय रे आपण माने बुझी परिबे जे लुईपा काहे कि प्रथमे आदि सिद्ध बोली कि मने करंती नाही, किंतु किछि जण मने करंती सरहपा प्रथम बोली मने करि थांती पिला माने। ठीक अच्छे। नेपाल और तिब्बतर जो सिद्ध परंपरा रे ए मतटी प्रचलित होई आसीछि जे लुईपा हेउछंती आदि सिद्ध। पाग सम जोन जांग द्वारा मध्य यह समर्थित होईछि जे लुईपा हेउछंती आदि सिद्ध। महापंडित राहुल सांक्रतायन कहिछंती जे सरहपा हेउछंती आदि सिद्ध। किंतु जेहेतु लुईपा प्रथम रचना करिछंती सेथिपई आदि सिद्ध बोली लुईपा दर्शा जाइछि। महापंडित राहुल सांकृतायन कौन कहते ना सरहपा हेउछंती आदि सिद्ध। तांकर जदि आमे देखिबा स्थान देखिबा गुरु परंपरा रे लुईंकर स्थान रहिछि केते ना तृतीय रे रहिछि। प्रथमे सरहपा तापरे सबरपा तापरे रहिछि लुईपा। अन्यत्र तेंगुर ए ग्रंथ तालिका रे तांकु महाजोगीश्वर रूपे वर्णना करा जाई से बंगाली बोली स्पष्ट उल्लेख करा जाइछि। तारानाथ अनुसार सबरीपांक ठारू दीक्षा नहीं से श्मशान साधन कले एवं वज्रपराही उपलब्धि करथिले। कहा अनुसार तारानाथ अनुसार राजमोहन नाथ तांकर कदली राज्य ग्रंथ रे मन रखि थांतु। राजमोहन नाथंकर ग्रंथ केउटी ना कदली राज्य। एई ग्रंथटी रे से उल्लेख करिसंती जे लुईपा आसाम रो नौगाँ जिल्लार होजाई बा ओडियान रो अधिवासी रहिथिले जे कि ब्रह्मपुत्र नदी तटरे बास करुथिले। नाथ धर्मर आदिनाथ होउछंती केमश्चंद्र और लुई जहाँकि अभिन्न बोली अनेक मत प्रकाश करिसंती। अभिसम विभंग जो अभिसम विभंग रही प्रभृति 4 खंड ग्रंथ रे वज्रजानर ग्रंथ रचना करिसंती बोली तेंगुर रे लेखा जाइछि जे लुईपा याकु रचना करिसंती। ए जो समस्त ग्रंथ हला ए समस्त ग्रंथ जहा कि संस्कृत रे रचित होइछि। एहा छडा से लुल्लीपाद गीतिका बोली खंडे ग्रंथ मध्य रचना करिसंती। एहा महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री दर्शाइछंती जे लुईपा लुल्लीपाद गीतिका बोली खंडे ग्रंथ रचना करिसंती। तिब्बती रे लुईंकर नाम हेउछि एठारे दिया जाइछि 2 गोटी नाम पिला माने। एही नामटी तिब्बती रे दर्शा जाइछि। ए 2 गोटी नामर अर्थ हेउछि कोन मत्स्यंदर और मत्स्यदंत्र।
केही केही मने करती जे मत्स्येन्द्र आउ लुईपा होउछंती जणे गोटे व्यक्ति बोली, किंतु परवर्ती समय रे किछि तथ्यरू जना जाइछि जे ए दुई जण भिन्न भिन्न बोलिके दुई जण अलगा व्यक्ति बोली। लुईपा हेउछंती सबरीपांकर शिष्य, ଏହା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଲୁଇପା ହେଉଛନ୍ତି सबरीपांकर शिष्य, ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଲୁଇପାଙ୍କର ସମୟ ନିରୂପଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ସମୟର ଥିଲେ ଲୁଇପା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତା ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 669 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 669 ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଭିତ୍ତିଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପଦ୍ମସମ୍ଭବ। এই ପଦ୍ମସମ୍ଭବ ଶାନ୍ତିରକ୍ଷିତଙ୍କ ସହ ତିବ୍ଦତରେ 749 ବସମ୍ ୟା ମଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସମୟକୁ ଦେଖିଲେ 747 ତିବ୍ଦତ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 30 ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଇପା ଯିଏକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 669 ମସିହାରେ ମସିହା କହିଦେଉଛି ଭୁଲରେ, ପିଲାମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 669ରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଡକ୍ଟର ଶହୀଦୁଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟାପକ ଲେଭି କହିଛନ୍ତି ଯେ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଇପା ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ପଣ୍ଡିତ ସାକୃତେୟାନ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୁଇପାଙ୍କର ସମୟ ହେଉଛି 8ମ ଓ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି। ଅଧ୍ୟାପକ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ରାୟ ତାଙ୍କୁ ରାମପାଳଙ୍କର ସମସାମୟିକ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତରେ ଲୁଇଙ୍କର ସମୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଓ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳ। ସବୁ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବେ କିଏ କେଉଁ ମସିହା କଥା କହିଛନ୍ତି ବା କିଏ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ କଥା କହିଛନ୍ତି କି କିଏ କାହାର ସମସାମୟିକ କହିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଦାରିକ, ଡେଙ୍ଗିପା, ଡୋମ୍ବିପା ଓ ବଜ୍ରଘଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରଚନା ରହିଥିଲା 1 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲା କାୟା ତରୁଚର୍ଯ୍ୟା। ଏ କାୟା ତରୁଚର୍ଯ୍ୟା ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ ଏହା ରଚିତ। କେଉଁ ରାଗରେ ରଚିତ? ଏହା ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବିଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଅ ପଇଠା କାଳ ଦୃଢ଼ କରିୟ ମହାସୁହ ପରିଆଣ ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଚ୍ଛିଅ ଜାଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ କା ତରୁବର ପଞ୍ଚବିଡାଳ ଏହା କେଉଁ ସିଦ୍ଧଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା। ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କେଉଁ ରାଗରେ ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଲୁଇପା ହେଉଛନ୍ତି ଉଡିଆନବାସୀ। ଉଡିଆନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶା। ଉଡିଆନ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା ଦାରିକ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଡେଙ୍ଗିପା। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ରାଜା ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବଜ୍ରଘଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା सबरीपा ଥିଲେ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଗୁରୁ सबरीपା ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର। ଲୁଇ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜାଙ୍କର କାୟସ୍ଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ सबरीपाଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ହେଉଛି ଲୁଇପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ କଥା କହି ରଖୁଛି ଯେ ଲୁଇଙ୍କର ନାମ ଲୁଇ, ଲୋହି, ଲୋହିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଡକ୍ଟର ବାଗ୍ଚି ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲୁଇ ପୂଜା ବା ଲୁଇପାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍କଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ରହୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ମିଳିଛି ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚଳିତ ଯେଉଁ ଲୁଇ ପୂଜା ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ। ନମ୍ବର 29ରେ ସହଜ ତତ୍ତ୍ୱଚର୍ଯ୍ୟା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନା, ଯାହାକି ରାଗ ହେଉଛି ପଟ୍ଟମଞ୍ଜରୀ। ଭାବ ନ ହୋଇ ଅଭାବଣ ଯାଇ ଐଶ ସମ୍ବୋହ କେ ପତିଆଇ, ଏହା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନା। ପିଲାମାନେ 2 ଗୋଟି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ରହିଛି 1 ନମ୍ବରରେ, 29 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କରିବା सबरीपाଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ सबरीपा ହେଉଛନ୍ତି ଲୁଇପାଙ୍କର ଗୁରୁ। सबरीपा ତେଙ୍ଗୁର ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଲିକାରେ सबरपा, सबरीश्वर,
ଶବରେଶ୍ୱର, ମହାଶବର ଇତ୍ୟାଦି ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେ ସିଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମହାସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ନବସରହ ଭାବରେ ଲାମା ତାରନାଥଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଅଖ୍ୟାତ। ଯୋଗୀପା ସର୍ବଭକ୍ଷପା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ରାହୁଳଙ୍କ ସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଆଦି ସିଦ୍ଧ ସରହଙ୍କର 3 ଗୋଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବୁଦ୍ଧଜ୍ଞାନ, ନାଗାର୍ଜୁନ ଓ ଶବରପା। ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଶବରପା ଯିଏକି ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ଆମେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାରାନାଥଙ୍କ ମତରେ 2 ଜଣ ସରହ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସରହଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାହୁଳ ଭଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସରହଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଶବରୀ। ସରହ ଓ ଶବରୀ ଯିଏକି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ତାରାନାଥଙ୍କ ମତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ସରହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପଣ୍ଡିତ ରାହୁଳ ସାଂକୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ଜାତି ହେଉଛି କ'ଣ, ଶବରୀପାଙ୍କ ଜାତି ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛି କିଏ ନା ଯୋଗୀପା ଓ ସର୍ବଭକ୍ଷପା। ଡକ୍ଟର ବିନୟତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶବରୀପାଙ୍କର ସମୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି କେତେ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 657। ପଣ୍ଡିତ ସାକୃତାୟନଙ୍କ ମତରେ ସେ ରାଜା ଧର୍ମପାଳଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଥିଲେ। ବୌଦ୍ଧ ଶବର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୱୟ ବଜ୍ରଙ୍କୁ ଶବରୀପା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶବରୀପାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର 2 ଗୋଟି ଶିଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ମୈତ୍ରୀପା ଓ ଅବଧୂତିପା। 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଏକ ଶବରୀପାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା, ତାଙ୍କର 2 ଗୋଟି ଶିଷ୍ୟ ରହିଥିଲେ। ଶବରୀପା ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି ଓ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ବଜ୍ର ଯୋଗିନୀ ସାଧନା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମଧ୍ୟ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ। ସେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣର ଦେବୀ ପୂଜା, ବଜ୍ର ଯୋଗିନୀ ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ତେଙ୍ଗୁରରେ ଶବରୀପାଙ୍କର ଅନୁଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ ନା 26। ବଜ୍ର ଯୋଗିନୀ ସାଧନ, ମହାମୁଦ୍ରା ବଜ୍ରଗୀତି, ଶୂନ୍ୟତା ଦୃଷ୍ଟି, ଚିତ୍ତଗୁହ୍ୟ ଗମ୍ଭୀରତା ଗୀତି, ଷଡ଼ଙ୍ଗ ଯୋଗ, ସହଜ ଶଙ୍କର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ସହଜୋପଦେଶ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଆଦି ତାଙ୍କର ହେଉଛି କେତେ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଧାନ ରଚନା। ଶବରୀପାଦ ଗୋଟିଏ କୁରୁକୁଲ୍ଲା ସାଧନର ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା, ଯାହାକି ଏହି କୁରୁକୁଲ୍ଲା ଦେବୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କର ସାଧନା ପୀଠ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 28ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଶବର ଶବରୀ ପ୍ରେମଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାଟି, ଯାହାକି ଶବରପାଙ୍କର। ଏହାର ରାଗ ହେଉଛି ବଳାଡଡ୍ଡି। ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପାବତ ତହିଁ ବସଇ ଶବରୀ ବାଳି, ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ଶବରୀ ଗିବତ ଗୁଜରୀ ମାଳି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଯେ ଏହା କାହାର ରଚନା ବୋଲି। ଏହା କାହାର ରଚନା। 50 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ମତ ଶବର ମୃତ୍ୟୁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି ଶବରୀପାଙ୍କର ରଚନା। ଏହାର ରାଗ ହେଉଛି ରାମକ୍ରୀ। ରାଗ ହେବ ପିଲାମାନେ, ରାଗ ରାମକ୍ରୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2 ଗୋଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ତ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୀତିକା ରହିଛି ତାର ମୂଳ ରଚନା, ତାର ପାଠାନ୍ତର କ'ଣ, ତାର ଆଧୁନିକ ରୂପାନ୍ତର କ'ଣ, ତାର ବାହ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏପରି ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯିବ। କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ତାର ଯେଉଁ କିଛି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେଥିରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କାହ୍ନୁପାଦ, କୃଷ୍ଣପାଦ, କୃଷ୍ଣବଜ୍ର, କୃଷ୍ଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି 57 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ କୃଷ୍ଣପାଦଙ୍କର ପ୍ରାକୃତରେ ନାମ ଥିଲା ଯେ କାହ୍ନୁପା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟରେ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର 12ଟି କବିତା ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟର 50ଟି ପଦ୍ୟ ଭିତରୁ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି କେତେ ନା 1/4। ତାଙ୍କର କବିତା ହେଉଛି 12ଟି କବିତା। ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣପାଦ, କୃଷ୍ଣଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃଷ୍ଣବଜ୍ର ବା କାହ୍ନୁପାଦ ଯିଏକି 57 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ 57 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥର ଗ୍ରନ୍ଥକାର ଯେ ଜଣେ ମାତ୍ର କୃଷ୍ଣ, ତାହା
किए कहिपारे कौनसी कौनसी जगार कृष्ण को महाचार्य कौनसी ठारे उपाध्याय कौनसी कौनसी जगार मंडकाचार्य बोली मध्य कुहाଯାଇଛି। तेंगुर 15टी स्थान रे ताहांकु भारतवासी बोली कुहाଯାଇଛି। ए चर्या गीतिकार कान्हू 7 नंबर 9 नंबर 40 42 45 नंबर गीतिका रचना करिसेंती। कृष्णाचार्य पाद 11 36 नंबर गीतिका रचना करिसेंती। कृष्णपाद जे कि 12 13 29 नंबर गीतिका रचना करिसेंती। कृष्ण वज्र 18 नंबर गीतिका रचना करिसेंती। एमानक नाम रे ही भणिता हेथिबार देखा जाय। ए जो नंबर दिया जाइछि से नंबर रो गीतिका ए जो कान्हू कृष्णाचार्य पाद कृष्णपाद कृष्ण वज्र नाम रे भणिता होइथिबार देखा जाय थाए। 6 नंबर गीतिकार से निजकु जालंधरी पांक शिष्य और पंडिताचार्य बोली उल्लेख करिसेंती। पंडित राहुल साकृतायनक मतरे कान्हुपा कर्णाटक देशर ब्राह्मण कुल रे जन्म होइथिले, तेणु तांकर नाम थिला कर्णपा। भोटियारे तांको नाम थिला चर्यापा। केउठारे ना भोटियारे। कनखला महिपा उधलिपा भादेपा धर्मपा कंतुलीपा मेखला तांकर हेउछंती शिष्यगण। डॉक्टर सुकुमार सेन अनुमान करती कान्हुपांकर अन्य एक नाम हेउछि बिरूपा बा बिरुआ। कान्हुपांकर समय डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य स्थिर करिसेंती जे ख्रीष्टीय 717। डॉक्टर सुनीत कुमार चैटर्जी 1200 शताब्दीर पूर्ववर्ती और ख्रीष्टीय 950 परवर्ती बोली मने करिसेंती। डेंगुर रे कान्हुपांक रचनावलीर संख्या होची केते ना 74। कान्हुपांक समय सीमा गुड़िक पिला माने मन रखिथिबे जे किए केउ मसिया को केउ ख्रीष्टाब्द को स्थिर करिसेंती कि कहार समसामयिक बोली कहिसेंती। ए कथा गुड़िक टिके मन रखिथिबे। मोटामोटी भाव में कहवाक गले ख्रीष्टीय 675 रु 775 मध्य ही तांकर आविर्भाव घटीथिला। चर्या गीतिकार और नाथ गीतिकार कान्हुपा होउचंती अभिन्न। चर्या 36 अनुजाई चक्र संभार तत्व गुरु परंपरा अनुसार कान्हू जे कि जालंधरींकर शिष्य थिले। कान्हुपा नामटी उभय सिद्ध और नाथ परंपरा रे सुप्रतिष्ठित। एई नाम रे जो एकाधिक व्यक्ति अछंती से जो संभावना करा जाइछि सेमानक मध्य ओडिशा आगत ब्राह्मण कुल संभूत जालंधरींकर शिष्य सिद्धाचार्य कान्हू जे कि कवित्व और पांडित्य गुण रे एक विशिष्ट स्थान आसन अधिकार करथिले। ठीक अछि, ए होछि कान्हुपांक संपर्क रे। तांकर गीतिका आमे टिके देखिदबा। सेथिर मध्य प्रश्न आसुची। 7 नंबर गीतिका होची बाट ओगाळ चर्या। एथिरे दर्शा जाइछि आलिए कालिए बाच रुंधिला ता देखि कान्हू विमन उइला। ए होची पटमंजरी रे राग पटमंजरी रे रचित। बेले बेले पिला माने एपरि जदि प्रश्न आसीबो जे बाट ओगाळ चर्यार रचयिता किए, सेति पई एगुडी को टिके भल भाबरे मने रखिथिबे। 9 नंबर रहिछि मत्त मातंग चर्या जहाँकि राग हेउछि पटमंजरी। 10 रे रहिछि डोम्बी चर्या, यार राग देशाख। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छोई छोई जायसी ब्राह्मण नाड़िया आलो डोम्बी तोए सम करिब मो सांग निघन कान्हू कापाली जोई लांग। यह होछि कान्हुपांकर रचना। डोम्बी हेरुक चर्या जहाँकि 11 नंबर दिया जाइछि, यार राग हेउछि पटमंजरी। ए गीतिका गुड़िक टिके टिके 2 धाड़ी मन रखि थांतु जहा फल गीतिकार जदि टिके प्रश्न आसे आपण माने करि परिबे। नयन बल चर्यार रचयिता होउछंती मध्य कान्हुपा। यह भैरवी रागर रचित। 12 नंबर दिया जाइछि करुणा पिहाड़ी खेलहु न बल सद्गुरु बोहे जितेल भव बल। 13 नंबर दिया जाइछि नौजात्रा चर्या जहाँकि राग कामदी। कामचंडाली चर्या 18 नंबर रहिछि, राग हेउछि गौड़ा। डोम्बी विवाह चर्या राग भैरवी, यह मध्य कान्हुपांक रचना। राजहंस चर्या यह 24 नंबर दिया जाइछि। सहज निद्रा चर्या राग होछि पटमंजरी 26 नंबर दिया जाइछि। मुक बधिर उपदेश चर्या मलसी कबुड़ा रागरे रचित। स्कंध वियोग चर्या जहाँकि कामद रागरे रचित।
निष्फल वृक्षछेद चर्चा जहाँकि मल्लरी रागरे रचित। ए ହେଉଛି 12 गोटी गीतिका जहाँकि कान्हुपा रचना करिसेंती। पाग साम जंजांक अनुसार सिद्धाचार्य कृष्ण जे कि ओडिशा रे ब्राह्मण कुल रे जन्म होइतिले एवं ताहांकु जलंधरी पांग तांत्रिक बौद्ध मतरे ताको दीक्षित करथिले। तंतीपा ताहांकर शिष्य थिले। ए कथाटिकु मध्य आपण माने मने रखि थांतु। ए हेउछि आजिर आलोचना। आपण आज आम आलोचना कले चर्या गीतिका संपर्क में लुईपा सबरीपाद कान्हपांक संपर्क में जहाँकि आम सिलेबस रे दिया जाइछि पिला माने। परवर्ती समय रे आम यार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मध्य आलोचना करिबा। आजिर आलोचनाटी आज एठी शेष करिबा। जदि आपण मानकर किछि भी डाउट रहुछि समस्त कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबे। जदि आपण मानकर पीडीएफ दरकार ताहले टेलीग्राम ग्रुप रे पिला माने पीडीएफ दिया जाइछि। भिडियोटी को लाइक करदेवे, निज सांगसाथी मानू शेयर करदेवे। जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल टी को सब्सक्राइब करदेवे। थैंक यू।